आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, आप अपनी बात मुकम्मल। एक बात सुन ले, सुनिए सुनिए। जिसने मिला तो नबी का प्रोग्राम। किसका टाइटल है? किसका है टाइटल? किसका टाइटल है भाई? आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए हज़रत। हम तमाम औलिया के मानने वाले हैं भाई। अपनी बात मुकम्मल कीजिए हज़रत, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। हम तमाम औलिया अल्लाह के गुलाम हैं। जो जिस सिलसिले में मुरीद है वो अपने पीर को मजबूती से पकड़े रहो। वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आज सारी दुनिया इसको जानती है। हालांकि ये शेर जो मैंने पढ़ा है ये आला हजरत का शेर नहीं है, इसके बारे में सारी दुनिया जो इल्मदार लोग हैं वो जानते हैं। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई इसको जानते हैं कि ये आला हजरत का शेर है, लेकिन ये आला हजरत का शेर नहीं, ये पाकिस्तानी किसी शायर का शेर है कि वादी रजा की है कुए हमला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आला हजरत अपने बारे में तो ऐसा कभी लिख नहीं सकते, हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। ये शेर आला हजरत का नहीं है, मगर ये कहना भी कोई झूठ नहीं है कि आला हजरत का इलाका हर सिमत पाया जाता है। आप दुनिया के गोशे गोशे में जाकर देखिएगा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आला हजरत के नाम लेने वाला मौजूद ना हो। और मैंने बड़े एक पीरजादे हैं, अपनी बड़ी खानका है, वहां के एक बहुत बड़े पीर है, मैंने उनकी जबान से सुना है, उनको खुद बयान करते हुए सुना कि वो कहते हैं कि मैं दुनिया के जहां पर आखिर है, मैं दुनिया के एंड में गया था। आखिर जहां पर दुनिया खत्म है उसके बाद सब पानी ही पानी है, उसके बाद कोई दुनिया में वसीयत नहीं है, कोई भी वहां मकान नहीं, कोई शहर नहीं, उसके बाद दुनिया का आखिर है, वहां से लोगों का इख्तिताम हो गया, वहां से कोई आबादी नहीं, सिर्फ दुनिया खत्म है, पानी ही पानी, उसके सिवा कोई चीज नहीं है, दुनिया के कोई लोग उसके आगे नहीं। वो कहते हैं मैं ऐसी जगह पर गया था, मैंने जब वहां एक शहर में रुका हुआ था, एक गांव था छोटा सा, वहां मैं ठहरा, उसके गांव के बाद कोई गांव नहीं था, सिर्फ समंदर के बिल्कुल किनारे पर था, उसके सिवा कोई गांव नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई शहर नहीं, कुछ भी नहीं, पानी पानी था, बिल्कुल मैं एंड में था। कहता मैं जब फजर में उठा, जब मैंने फजर की नमाज अदा की तो बाहर में निकल कर देखा तो वहां के लाउड स्पीकर से आवाज आ रही थी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यानी आला हजरत का शेर, आला हजरत का सलाम वहां पढ़ा जा रहा था, दुनिया का जहां पर एंड है, आखिर है। अब अंदाजा लगाओ कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर सरकार आला हजरत का नाम ना लिया जाता हो, सरकार आला हजरत को ना जाना जाता हो, सरकार आला हजरत के कलाम को अगर ना पढ़ा जाता हो, या सरकार आला हजरत को कोई नहीं जानता, ऐसी कोई जगह नहीं दुनिया के अंदर है जहां पर सरकार आला हजरत को लोग जानते ना हो। तो ये किसी ने कहा है वादी रजा की कुए हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। तो ये हकीकत है, ऐसी कोई सिमत नहीं जहां पर सरकार आला हजरत का इलाका ना पाए। मगर ऐसी दौर में, जिस दौर में सरकार आला हजरत का बोलबाला है, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हजरत से जो भी जर्रा बराबर मुनहरिफ हुआ, जो भी अपने चेहरे को जिसने फेर लिया, तो वो दुनिया में जलीलो खार होता नजर आता, दर बदर ऐसे ही घूमता फिरता है। मगर इसी दुनिया पर आला हजरत के कुछ दुश्मन भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो छुपे हुए हैं, जो सरकार आला हजरत को नहीं मानते। जिसे आप देखा होगा कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, तुम्हारा ही खाएंगे, और खाने के बाद तुम्हारी ही लोग बुराई कर देंगे। ऐसे भी दुनिया के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आज जो पीर परस्ती जो हमारे घरों में और हमारे खानकाहों में पाई जाती है, देखा होगा कि हालांकि हम भी औलिया अल्लाह के मानने वाले, जो वरहक औलिया अल्लाह में उनके उधर की खाक चाटने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे जाली पीर भी है। हालांकि सरकारे आला हजरत की ही देन है जो आज खानकाहों में जो पीर जो अपने मुरीदों से नोट को बटोर रहे हैं, जो रुपयों की गड्डी को अरोड़ रहे हैं अपने तिजोरियों में, अपनी बैंक अकाउंट में, जो ठूस ठूस कर जो रुपयों की गड्डियां भरी जा रही हैं, जो खानकाहों से पीरों से नाजायज तौर पर पैसा लिया जाता है, ये पीर परस्ती, ये सारा ढंग किसने बताया? बुजुर्गों के दयार में मुरीदों को जानने का ढंग किसने बताया? बुजुर्गों का अदब व एहतराम किसने बताया? मज़ारात पर फातिहा पढ़ने का तरीका किसने बताया? मज़ारात की अहमियत और उसकी कदर और उसकी इज्जत किसने बताई? उसकी ताजीम किसने बताई? ये सरकार आला हजरत ने बताई। सरकार आला हजरत की देन है जो आज हम लोग मज़ारों को मानने वाले हैं। सरकार आला हजरत की ही देन है कि हम लोग आज औलिया इकराम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, उनका मर्तबा जानने वाले, सरकार आला हजरत की देन है। अगर सरकार आला हजरत ना होते
تو آج جو لوگ مزاروں پر بیٹھ کر اپنی تجوریوں کو بھرتے جا رہے ہیں, اپنی جیبوں کو بھر رہے ہیں, اپنے بینک اکاؤنٹ کو بھرتے چلے جا رہے ہیں, جو مزار پر رہنے والے جو اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں وہ لوگ اپنی تجوریوں کو بھرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے جو تم مزار کے اوپر بیٹھے تھے, لیکن اعلیٰ حضرت نے تو حقانیت کی بنیاد پر بیان کیا تھا, ان کا ادب و احترام بتایا تھا ادب سے بیٹھنے کے لیے, مگر تم گستاخوں میں سے ہو گئے. کیا پتا تھا کہ تمہارے اندر یہ خون حلال نہیں ہوگا بلکہ خون حرام ہوگا, جس کی بنیاد پر تم مزاروں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے اور اعلیٰ حضرت کی برائیاں کرتے ہو. اور اعلیٰ حضرت کی برائی کر کے آج لوگ اپنے اپنے بینک بیلنس کو بڑھا رہے ہیں اور تجوریوں کو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ اعلیٰ حضرت نے ہی تمہیں مزار پر بیٹھنے کا طریقہ بتایا. اگر اعلیٰ حضرت نہ بتاتے, آج تم کہیں تمہارا مسکن کہیں گلیوں میں ہوتا, یا کسی ڈگر میں ہوتا, یا کسی گٹر میں ہوتا, اس کے سوا تمہارا کہیں مسکن نہیں ہوتا. تمہارا رہنا تھہنا جسے بھابھیوں میں دیکھو کیسے بوریا بستر لیے ڈگر ڈگر گھومتے پھرتے, ایسے تم بھی گھومتے پھرتے, تمہیں مزار کا اہمیت ہی نہیں پتا تھی. اعلیٰ حضرت نے بتائی. میں آج اس گفتگو کو اس لیے لے کر آیا, میں نے ابھی ایک کلپ دیکھی تھی کہ بات جہاں پر یہ اعلیٰ حضرت کے مخالف ہے تو وہ اپنا رنگ اپنا کیا بناتے ہیں, کہیں پر کہتے ہیں کہ ہم مداری ہیں, کہیں پر کچھ اپنا سلسلہ بنا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے مخالفت میں کئی کہتے ہیں کہ مداری, حالانکہ ہر سنی بریلوی مداری ہے. ایسا کوئی بریلوی نہیں ہے جو مدار میاں کو نہ مانتا ہو, ایسا کوئی بریلوی نہیں ہے جو شاہ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا نہ ہو. ہر کوئی شاہ بدیع الدین کو مانتا, سب کے سینے میں محبت ہے شاہ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی, ہر بزرگ کو ماننا چاہیے. لیکن کچھ اپنے آپ کو ودیعی کہنے والے, اپنے آپ کو مداری کہنے والے سرکار اعلیٰ حضرت سے مخالفت کرتے ہیں, سرکار اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے. وہ جہاں پر اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگتا ہے تو وہاں پر بڑے ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ مسلک 4 ہی ہیں, 4 کے سوا کوئی مسلک نہیں, مسلک امام اعظم ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. لیکن سمجھنے کا فیر ہے, وہاں پر کچھ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جہاں پر دیکھا کہ کوئی جعلی پیروں نے جا کر اپنا سکہ جما رکھا, تو وہاں کی قوم اعلیٰ حضرت کو نہیں جان پائی. اعلیٰ حضرت کے مخالفوں نے جا کر اپنا سکہ کہیں چھوٹے سے گاؤں میں, چھوٹے سے محلے میں بنا لیا, تو اعلیٰ حضرت کا سکہ وہاں پر انہوں نے اپنا سکہ جما لیا, اعلیٰ حضرت کا نام انہوں نے برائی سے یاد کیا, لوگوں کے ذہنوں میں برائی ڈالی اعلیٰ حضرت کے بارے میں, اپنا سکہ بیٹھا لیا اعلیٰ حضرت کے مخالف. تو وہاں پر کوئی امام بھی پہنچتا ہے, اگر وہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہو, لیکن وہ چاپلوس اگر ہوا, اگر پیسہ خالی لالچی ہوتا, تو وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو آنے نہیں دیتا. وہ کہتا نہیں یہاں کچھ مت کرنا, نہیں لفڑا ہو جائے گا, یا کچھ کرو گے تو بوال کھڑا ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, تاکہ اس سیدھی سادی قوم کو بتانا چاہیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک امام اعظم کا مسلک, جو امام اعظم کا مسلک ہے وہی مسلک ہے, اعلیٰ حضرت بھی وہی مسلک ہے. مسلک میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف تمہارے ذہنوں میں, عقلوں میں فرق ہے. تھوڑی دیر کے ویڈیو دیکھیے گا, ایک مقرر صاحب تقریر بیان کرتے ہیں, تو وہاں پر وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کو, تو ان کو روکا جاتا ہے, ان سے کہتا ہے نہیں یہاں پر فتنہ ہو جائے گا. تو ایسے یہ کچھ ائمہ حضرات بھی ایسے ہیں جہاں پیسوں کی لالچ میں جہاں پر مخالف اعلیٰ حضرت ہیں وہاں امامت کرنے پہنچ جاتے ہیں, تو ان کی ہی ہاں کرتے ہیں, نہیں کریں گے تو منشب امامت سے ان کو ہٹا دیا جائے گا. حالانکہ رزاق میرا رب ہے, اس طریقے سے سوچ رکھنا چاہیے کہ اللہ روزی دینے والا ہے. بندہ اگر ایک دروازے روزی کے بند کرتا تو اللہ 70 دروازے کو کھول دیتا. میرا رب اتنا رحیم و کریم ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور پھر دیکھتے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو کس طریقے سے اس کو ٹائٹل لگا کے چھپایا جا رہا ہے, اور مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ نہ لگا کے مسلک امام اعظم کا نعرہ, حالانکہ لگانا چاہیے, مسلک امام اعظم کا نعرہ لگا دیا, کوئی گناہ نہیں کیا, اچھی بات ہے, مگر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگانا چاہیے. اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو کوئی لگاتا ہے تو سنی صحیح العقیدہ لگاتا ہے, اور مسلک امام اعظم کا نعرہ تو بہابی بھی لگاتا ہے. اگر بہابی بھی مسلک امام اعظم کا نعرہ لگا رہا, تم بھی لگا رہے, تو ان میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ تو ایک سنی اور بہابی کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے, فرق ثابت کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دیجئے گا, فوراً ایسا معلوم ہوگا کہ واقعی یہ نور والے بیٹھے ہیں اور وہ نار والے بیٹھے ہیں. فوراً تمیز ہو جاتی ہے سنی اور بہابی کے درمیان, فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ دوزخی اور جنتی کے درمیان فرق ایسا معلوم ہوتا ہے. اگر آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں گے تو فوراً اگر جتنے مخالف ہیں سب کے چہرے اتر جائیں گے, فوراً ان کے درمیان ایک دائرہ بن جائے گا کہ نہیں میں اعلیٰ حضرت کو ماننے والا نہیں ہے, اور جو نعرہ لگاتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے. فوراً تمیز فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہے اور کتنے مسلک اعلیٰ حضرت کے غدار ہیں. یعنی یہ کہہ لیجئے کتنے جہنمی ہے اور کتنے جنتی ہے, سب معلوم چل جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس ویڈیو کو ضرور آپ دیکھیے. حضرت اپنی بات مکمل کیجیے. ہم تمام اولیاء اللہ کے غلام ہیں, جو جس سلسلے میں مرید ہے وہ اپنے پیر کو مضبوطی سے پکڑے رہو.
मगर किसी और पीर की गुस्ताखी नहीं, जी गुस्ताखी नहीं है हजरत, बल्कि हक्कानियत क्या है उसे बताओ। और आज मसलक पर भी एतराज होता है। एक बात बता दूं, मसलक के आला हजरत ये कोई नया मसलक नहीं, बल्कि मसलक के आला हजरत ये वही मसलक है जो इमाम आजम का मसलक है। दलील के साथ में बात करूंगा, कोई नया मसलक नहीं। आज लोग कहते हैं ये पांचवा मसलक कहां से आ गया। पांचवा मसलक आज जो है, अब तक तो ये वहाबिया और तयाबना इस तरह की बातें करते थे कि मसलक के आला हजरत ये पांचवा मसलक कहां से आ गया, अल्लाह अकबर। मगर आज जो है हमारे अहले सुन्नत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज मसलक के आला हजरत पे एतराज करते हैं। वो कहते हैं कि मसलक के आला हजरत ये पांचवा मसलक आ गया। अरे हम भी नहीं कहते कि मसलक के आला हजरत ये कोई नया मसलक है, ये पांचवा मसलक है, बल्कि क्या है मसलक के आला हजरत। आगे देखिए शारह बुखारी हजरत जो है शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा अपनी किताब में फरमाते हैं, क्या लिखते हैं कि मसलक के आला हजरत ये कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि ये वही मजहब है जो नबी पाक के दौर से चलता आ रहा है। ये वही मसलक है जो सहाबा का मसलक है, यही वही मसलक है जो है इमाम आजम का मसलक है, ये वही मसलक है जो सहाबा का मसलक है, बुजुर्गान दीन का मसलक है, ये कोई नया मसलक नहीं। अरे क्या है मसलक के आला हजरत। तो आपने देखा ये मुकर्रिर साहब तकरीर में आला हजरत मसलक के बारे में बयान करना चाहते थे, लेकिन अवाम की दबिश में आकर ये खुलकर बोल नहीं सके। कोई भी वजह रही होगी, वहां पर जो मिंबर पर जो दाढ़ी टोपी और आवामा शरीफ बांध कर बैठे हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक मस्जिद के वहीं के मोहल्ले के इमाम रहे होंगे। तो ये आला हजरत के बारे में कहते नहीं मत बोलिएगा, मत कहिएगा मसलक के बारे में, इख्तलाफ हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, वहां वो हो जाएगा। ये तो जिम्मेदारी, हाँ खैर उन्होंने अगर इख्तलाफ से रोकना कहा तो एक हिसाब से ठीक है, मगर इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि इतने सालों से वहां पर रहे हैं और एक मौलवी की शक्ल इख्तियार की, मामा शरीफ बांधे हुए हैं, मिंबर रसूल पर बैठे वहां के इमाम होंगे। तो कौम को उन्होंने क्या सबक दिया? क्या हर ये इमाम की और हर एक आलिम दीन की जिम्मेदारी होती है कि अपनी कौम को ये बताए कि मसलक आला हजरत क्या है? ये हर आलिम दीन की एक पहचान होती है, उसको बताए कि हमारा दीन क्या है और आला हजरत को अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या काम किया, सुन्नियत के लिए आला हजरत ने क्या किया। ये सारी जिम्मेदारी उलमा इकराम की होती है और अवाम की नहीं जिम्मेदारी। अवाम बेचारी को क्या मालूम आला हजरत ने क्या काम किया, किसको नहीं, ये तो सुनने से मालूम चलता है। जिस तरीके से कुछ गुमराह फिरके आकर आला हजरत के बारे में बदगुमानी लोगों के जहनों में पैदा कर देते हैं, ये ऐसे उनकी बदगुमानी जब उनके जहन में आ सकती है तो तुम्हारी अच्छाई उनके जहन में क्यों नहीं आएगी। ये उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अवाम को बड़ी प्यार से बताएं कि मसलक आला हजरत है क्या। मसलक आला हजरत हकीकतन ये मसलक कोई नया मसलक नहीं है, ये मसलक इमाम आजम ही है। तो आपको ये तमाम कौम को बताना चाहिए, आलिम दीन को, ना कि स्टेज पर बैठकर कहना चाहिए कि नहीं वो मसलक आला हजरत के नारे मत लगाइएगा, मसलक इमाम आजम के नारे लगाइएगा। इस तरीके से बातें करना, ये मसलक आला हजरत के जो भी मुखालिफ है, ये मुखालिफ लोग